ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱫᱮᱵᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱦᱩᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱟᱦᱩल ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟम ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱯᱨᱩᱢᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱞᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱤউᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱨᱮᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣᱮᱭᱟ ᱟᱨᱴᱤস্ট ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱠᱨᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱵᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱭ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟर ᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱦᱟर ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱡᱤᱴᱤ ᱨᱳᱰ ᱵᱚᱱ ᱚᱵᱚᱨᱳধ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟর্ডার ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱚᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱨᱮᱥ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱴᱤᱢᱮᱴᱞᱤ ᱥᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱮᱢনি ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ যে উইদিন 10 ডেজ রে আবো নিতো মিটেন অভিযুক্ত বন সাব হচ্ছ দাঁড়িয়ে কাউদিয়া আদো খুনি nyutum do nit dabi do khuni do babon men hatar da আমার চ্যানেল মাধ্যম তে সে আম হন nyutum em leke tamna ona do inyong menai da nito do apatot অভিযুক্ত kan tabonai ado nui অভিযুক্ত ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ ᱚᱵᱷᱤᱡᱩᱠᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱥᱯᱮক্টেᱰ ᱩᱱᱤ ᱡᱮᱱᱚᱭ ᱥᱟᱵᱚᱜ ᱢᱟ এবং উনি মাধ্যম তে তুমকি তলাশ কাতে আরো যারা যুক্ত মেনা কো নুকু কো সাবক মা এবং কোর্ট রে প্রমাণ কাতে নুই দোষে সাব্যস্ত ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ এবং নিয়া ফাঁসি নোয়া ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱢᱚᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱴᱮᱯ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱩᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ উনি ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱵᱷᱤᱡᱳᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন সুসর গাঁওতা এমন আদিবাসী গাঁওতা এমন ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱮᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱵᱷᱤᱡᱩᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 9 দিনের মাথায় 9 দিন পারᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱫᱴᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱤᱱᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱩᱱ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ নাদুর ঝাপানতলা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ তো ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ইদি কাতে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚᱱ আন্দোলন ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ আন্দোলন ᱫᱚ শুধু ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱨᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ অবিলম্বে ᱱᱩᱭ ᱠᱷᱩᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ খুনি উনি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱦᱚᱪᱚᱱ এবং ফাঁসি হইচᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ আন্দোলন ᱨᱮᱵᱚন ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ তো ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱦᱤᱨ ᱯᱨᱚᱠᱟশ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱢᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱢᱟ ᱞᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱨᱟᱭᱤᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱡᱚᱫᱤও ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱯᱮক্ট ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱢᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚ বর্তমান নাটকীয় ঘটনা যাহা দেখতে আবো অবিরত আবহাওয়া আন্দোলন চালাত কান তাবনা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী নওয়া যে 14 আগস্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ঘটনা ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ 15 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟন্দᱳᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
तो नोआ के मेन तो जे नोआ दो एकमात्र अब जुमिद पार्टी अपने कांग्रेस के भवन बाबू की लई किता अद नोआ आर मिटान कुकली तैयार होना तो 2 तारीख खना तेहे 23 तारीख माने बोला को सप्ताह रिया माने नोई से 8 दिन 9 दिन मिटा যে নোয়া মিটা এই কষ্ট যেটা লাগাও সেগুলো আবার যে নয় নয় জীবিত তার এবং তৈয়ার লাগে গাওয়া যাহার থেকে লোকানা বিবাদী নাচার দুর্ঘটনা ঘটা ওনাদের অপরাধী অভিযুক্ত আবার সান্তার গে হয়েছে আর বাং সান্তার আদিবাসী আদিবাসী যাহাই গে হয়েছে মেয়া বিরুদ্ধে জাগে দাঁড়াম লাগি তো লড়াই টানিবে লাঠি মেনা লাঠা করছে না যে ভাবনা আর আমি মেনা অবস্থা বাড়িটা untuk tidak mencalah. Kira aku orang mesra boya ayo pun untuk tidak menak kota puna membuat itu suara bam dari am dan air itu chakra itu kita banyak leda metang ama muinti kota ini nanti orang bicara tentang dorong air itu cuma polikroma polis jangan percaya kalau menang aku pun melah polis itu sampai kontrol karena প্রকৃত অভিযুক্ত কানায় সে বাং কানায় এবং নোয়া সাউন্ড আর ওই কো ছোপড়াও মেনা পাস কানু আলো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন আর নামা মেনখান নোয়া তো গ্রুপকে জুবিত দায়েরে না যে মেনখান প্রতি ফলো করা নোয়া একাল একাল সমরেশ গomke nyelok kana nit do aima rokom chobi ko hon viral kana jaha do kuri gidrewa chobi hon viral kana sodor samang re hiju kana ar unkina miten sagai tahe kana no nuka bujhu kana नवा इदी कते चेड एम मेना आकिना मध्य रे मिटन सगई ताहे कते रहो नो नका मिटन निर्घिन कमी किदा नित सस्पेक्ट हिसाबते अंदाज दा बन जे उनी गे होतो कमी का से पुलिस को साब का दिया नवा रेना ओका लकाम नेल लेदा नो नका सगई ताहे कते नो नुन मारांग मिटन कमी कोराव गानोआ एकदम गेदम गे नवा दो सगई ताहे गान तकिना जहां नेलोक कना छवि को दो नेलोक कना सांगिन खन फेसबुक कोरेना छवि के भाइराल करना ओना को नेल कते मिठन छवि मेना नेलो कना किन दुरुड़ मेना लेका बुझो कना आदो नोआ आडी किछु साइकोलॉजिकल विषय मेना मेनते मने दा एक तो हुय कना अल्प बयस रे ताड़ाताड़ी दुलोड़ रे लाठा तारपरे नुकु दुलोड़ काते सारी के तीन को दुलोड़ कना माने मने कोन अंतर खना तीन प्लान परिकल्पना काते को दुलोड़ कना से इमेच्योर काते को दुलोड़ कना साइकोलॉजिकल जो कना जहां कामना दा ओना जदी बइन जाम दा ताले इन ओना अको हे बइन जाम चौक नुका हुय कना ताले ओना दई मुचत गिडी का आदो नुवा दो दुलुर कना से दुलुर नितम ते एड़े कना ओना दो बाबू बड़या तबे साइकोलॉजिकली नुवा दो ग्लोबल मीडिया रे जेभाबे विभिन्न रकम अपराध प्रवणता बढ़ती कना दिकु सावता साथे आबो हर को गाते बढ़ती कना ओरु हांडी बढ़ती कना আর অপরাধ প্রবণতার না নোয়া কো খাতির থেকে মনে রে আবো সান্তার লিকান সৎ হড় কো মনে কো হয় প্রভাবিত করে যার কারণে আবো লিকান সান্তার কো বিভিন্ন জায়গা রে নেল কানা কম রে হকো কিন্তু ক্রাইম রে নিত দকো সংগঠিত করা খুব কম সংখ্যক রে হ নোয়া কো কিন্তু টোটাল গে সোশ্যাল মিডিয়া না ইমপ্লিকেশন তারপরে নোয়া হইকনা অলো পড়া রাও ঠিক সে এডুকেশন বাং হাতাও পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থা দাতে অপসংস্কৃতি এই সব কো কারণে নোয়া কিন্তু গোটা কানা সবচেয়ে বেশি টিকু সংস্কৃতি আবো সান্তার কো সাথে পেশাগতে নোয়া দুর্ঘটনা কো গোটা কানা আদো লুকিনা দুলর তো তিনটা সারিয়া সেয়ারিয়া সে সারি সারি কে লুকিন দুলর সগের কিন তাহে কানা সব নোয়া দো সারিন খন লই দো আবো কুকে দো বাং ঠিকা তবে নোয়া দো আজম কানা আজম কথা কে আবিন বিন লে তো আলিম লে তো আজম কথা কানা নোয়া ওনাকে লই দো এনা দিকে তো সাইকোলজিক্যালি নোয়া দো দিকু সংস্কৃতি রে প্রভাব আর আবো অপসংস্কৃতি আর অনপড়া বাং প্রভাব বাং তাহের আগে প্রভাব পড়া কানা বো সময় একাল 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 মারদান লবান হাসদা গomke আম দো আডি দিন খনা আডি মেন গানোa আলে ko যখন হুডিং লে তেহেনা উন অক্তে খনা আম নয়া সাউতা সুসর কামি রে জপড়া মিনা আদো সেদাই আর নাহা যাহা ওনা ko ঘটনা ko ঘটা কান সেদাই হকি নো নকানা ঘটনা ko ঘটা কান তাহে আর যে নাহা যাহা ঘটনা ঘটা কানা নোয়া অকালকা কাতে বন টেকাও দারাম নোয়া কাতে এম লই লিখাই আদো মারাংতে জহাঁ কনা আবো তালারে কনা দুলর দুপুর তাহে কনা নো দুলর দুপুর দো আবো অন্দো কনা নেট বাবুন নাম কাদা মোবাইল বাং তাহে কনা এমনি সামাং দাপরাম রপোর্ট তালাতে আবা দুলর দুপুর দো হই কনা আদো ওনা খাতির মারাংতিনা জহাঁ দুলর দুপুর तो नोआ दो अड़ी काजाक के तहे कना एवं नोनुकान जहां
ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱨᱮশ ᱵᱟᱵᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ খুন সে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱢᱮন্ট ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱯᱚᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱤᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱤᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱩন্নত ᱯᱨᱚযুক্তি ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭ ᱥᱮ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ নিয়ম নেমাচার আবনার যাহা কালচার আবনার যাহা মাঝি আড়ি আবনার যাহা মাঝি ব্যবস্থা নওয়া কো যতক্ষণ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ শুধু ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱜᱚᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ কারুকার্যি কো নওয়া কো প্রতিষ্ঠিত তালা থেকে আবো নওয়া বন জাঙ্গে দাঁড়াম দাঁড়ায়া ᱮᱠᱟᱞ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱢᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱩᱭ ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱢ ᱟᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ বিশেষ করে গগᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱯᱮ ᱫᱚᱯᱮ ᱵᱩᱡ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱨᱟᱭᱤᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱨᱟᱭᱤᱢ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱱᱤᱥᱢᱮন্ট ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱤᱛᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ সামাজিক দায়বদ্ধতা যদি বল উইয়ারা তাহলে ক্রাইম দো একাল গে বাং লাগছে না প্রথম কথা দ্বিতীয়ত ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নৈতিক বোধ বা যাহা মানবিকতা ᱨᱮᱱᱟᱜ জায়গা মিটাং কুড়ি গিদ্রা মিটাং কোড়া গিদ্রা আয়া প্রাপ্ত বয়স করে নিজস্ব চয়েস রেনাᱜ দাড়ে তাহেন তাই মেনখান আবো যাহা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে অক্তো গঙ্গে তাকিন কিন লই কিদা যে যাহা মিক্স কালচার অপসংস্কৃতি রেনাᱜ প্রভাব যাহা আবো ফাংশন অর্কেস্ট্রা বিভিন্ন জায়গা করে যাহা ছাত্রীগিরি কাটিক কাটিক হুড়ি মাই বাবু তাকো অ্যাট্রাকশন ওখানা ᱱᱚᱣᱟ অ্যাট্রাকশন ᱫᱚ মেন্টালি মিটান ওনা জায়গা ᱨᱮ সব সময় কানেক্টিভিটি বাড়তিয়েছে আদো নোয়া লইতে তো উনিয়া মেন্টালি যদি এওয়ার দরকার তাহলে উনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি দেয়ার দরকার কানতে মানমি সাথে ওকা লেখা ব্যবহার দরকার কানা ওকা লেখা বুঝুন সাথে ব্যবহার দরকার কানা ওকই সাথে ওকা লেখা রোল লাগতি কানা ওকা জায়গা ওকা রিঅ্যাকশন দরকার কানা নোয়া সিদ্ধান্ত কো ওনা কে পয়লা কোন কে উনি অন্তপন কে সেবা আর সাঁওতারেন যাহাই কিছু কিসান হর নুকু সাও গাতে কাপাতে কো দরকার কানতে মেনখান যাহা বিকৃতি একটা মানসিকতা মনে ভিতরে বলন কানা নোয়া তো একটা কি মেটান দৃষ্টিতে নিয়ম দেখা এটা কি এটা দৃষ্টি মনোভাব করব যে নয় যে বিভিন্ন মানসিকতাকে যে বাং মেশা না বাং গাতে রেনা নয় যে মেটান জায়গা হুই দাঁড়ে আর মেটা হুই কানা যে নয় মেটান জীবন কোয়া যখন বিষয় কো আইমা ক্ষেত্রে নেল কানা সাঁওতা চেতা দুটো বাং তাহেন তামা
আর যদি জাহাই প্রথম দূরে যায় উনি কি আমি নাসাও দাঁড়ায় উনি যদি আমার এগেনস্টে হয় চালা আমি যদি মিতক্ত হয়ে দুলেরাম কান্তে দিনের অক্ত হয়তো কোনো কারণে ছাপাটা অ্যাপারেন্ট হই দাঁড়ায় মেনখান আমি যদি দুলে রে তাহলে উনি বাড়ি তো আম কোনোদিন বাম চাপাওয়া নয় নয় বলতো আইমা এবার দরকার আর যাহা টাইম লাগে পানিশমেন্ট লেগাতে তাহলে নয় নিকে সংসদা পানিশমেন্ট তো আপন খোঁজোয়া যে উনি আদৌ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হুইপ টাইম এই কারণে যে আগামী দিনে নিয়ে অসংখ্য নিয়ে বাড়ির ঘটনা को আবো সমাজ ভিত্তিরে মেনখান ᱚᱱᱟ বিভিন্ন আইনি যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জানা ক্ষেত্র করে যারা আকাশ সিচুয়েশন রে উনি বইকে দেয়া চেক লাগিতে বইকে দেয়া সিচুয়েশন থাকে না তো আড়ি ক্ষেত্রে যেমন আত্মসুরক্ষা লাগি তো বই ওনার তো হয়তো বা কিছু সময় 3 মাস বের হইলাম ভেবে জাম কি আর কিংবা এমন দেখা যাবে কয়েক বছর জেল হয়ে যাবে কিন্তু सिचुएशन ओका लेकर माने एकदम डायरेक्शन के गोल के दिया से मर्डर रे ना के इंटेंशन हमने जवाब करते हैं अटैक करते हैं गोल के दिया तो आप तारे डिफेंड के अंकन आपो तो जहां दाबी बंद हो गया दृष्टांतमूलक शास्ति में तो फांसी के विता है ना तो उनको आईनी जहां परिक्रमा से मेलगानोआ आपको प्रोविजन लेकर के नोआ तो निर्धारण है मेनखान आपको साउंडा से समाज में जहां पे मानवी में ना तो ओरा दायबद्धता kana নিজেরাই ওরাতে ভিতরে মানে বাবু বিটি তাকো যত সামাজিক অ্যাওয়ারনেস তৈয়ার লাগিতে সেটা সে দিন যাহাই নিজেরা যদি নকাই বাড়ি চাবি গেদা উনি যে যাহাই বাং যাহাই রে নিজে kana যাহাই বাং যাহাই রে বিয়া kana যাহাই বাং যাহাই রে যাহাই মেন্দো ওরা তো বড় তো আরে মিটান পরিবার রে kana তো তাহলে আইসোলেশন পরিবার রে তো আর ওরা কাবি বাই করা বাইরে রে ওরা সেটা আয়া মানসিকতা ওখানে জায়গা সমাজ কিন্তু এটা দরকার না সামাজিক দায়বদ্ধতা আদি বাড়তি ক্ষেত্রে আপনি বিকেল জানাব একাল একাল সমরেশ গমকে ওঁডে সেন হুই লেনা যাহাঁ রে কুড়ি গিদ্রা ওড়াগ তাই দো ওনা আতু রে নেল হুইনা বিভিন্ন রকম মন্দির লেকা মেনা আর ওঁডে চিকি তেহো অল মেনা লুগু বুরু লুগু বাবা লুগু আयो নংকানা হো অল মেনা আর ওঁডে শিবা ফটো মেনা দুর্গা ফটো মেনা কালিয়া ফটো মেনা আদো ওই যে এটা ধরম রেন বঙ্গা বুরু সাউতে মন্দির রে আবোয়া নোয়া को অল বিল তাহেন কানা নোয়া দো বাবন সোড়ে কানা গিদ্রে को কি নোয়া को খন বাবন ডিস্ট্রেক্টেড কোয়া মানে ঠিকঠাক আবো সাউতা সুসারিয়ে সে আতুরেন মাঝি को আবোয়া নোয়া को বাং কানা অথচ ওনা को বন কামি চয়েত কোয়া ইনে হতে থেকে নোয়া को কামিয়া একদম গে নোয়া টোটাল গে আবো ব্যর্থতা একদম আবো সামাজিক হর হিসেবে যাহা এডুকেটেড হর মেনা বনা নুকুমা তো বটেই গে এবা যতক্ষণা মারাং ব্যর্থতা হয় কোনা আবরেন মাঝি পারগানা মুখলা নোয়া ব্যর্থতা তো কারণ মাঝি পারগানা মহলের সিস্টেম রেন একদম রুট লেভেলের মাঝি বাবা কো নুকু কিন্তু প্রত্যেকটি মাঝি বাবা সেই অর্থে উনো অ্যাওয়ারনেস বাকো আগু দাঁড়ে বাবন আগু দাঁড়ে গা বাকো কথা তো বিনে বাবন আগু দাঁড়ে গা ওনা যে শিব নুকু দুর্গা নুকু মনসা নুকু কো সাথে আবরেন বঙ্গাবুর কো সরে কানা আবু তো পিওর গে টোটাল মিটার আলাদা সংস্কৃতি তখন আলাদা ব্যবহার তখন আলাদা লাজ্জা তখন যত কিছু পিওর এবং অনেস্টি বঙ্গা হপন বঙ্গা মানবী লেখাবন লেখা মেনখান ওয়ানা কারণ আমি না দেবদাস বাবু নুকু দিকুরেন বঙ্গা নুই মনসা শিব নুকু কো চেদা কো আবু কো সড় বলো কানা ওনা কারণ হই করে টিভি রে বিভিন্ন রকম মিডিয়া রে ñel me মনসা দো বতর হচো মিয়াই বাখানে গের মিয়া বাখানে সুগা মিয়া হেনতেন শিব দো জাহানা যে কোনো দুঃখ বিপদ হয়ে গে বিভিন্ন পরিবেশ করে উদ্ধার দাঁড়ায় কোয়া ñelo kana ভিডিও টিভি রে নুকা কাতে কো ভিডিওগ্রাফি কাতে उनको चित्रनाट्य काते को उदु सदर दा अदो कल संतारन बोंगा को तो नुनो दो बाको दाड़े बाको ñela मेनखान दिकु कोरन बोंगा दो ñelo kana जे पहाड़ को तुल दाड़े kana रिमिल को पटु दाड़े kana ओत को पटु दाड़े kana रिमिल चितान को सेन दाड़े kana आबुर बोंगा दो बाको ñelo kana उनका जे तो आबो तो उनका दृष्टिमूलक दो बनको तोमरा आबो दाड़े আর ধীরে তো এটা অপসংস্কৃতি দিকু কোয়া হোক কানা ইচ্ছে কাতে গে আবো অবচেতন মনে স্কুল লেভেল খন অলো পড়ারে আবরণ গিদ্র को বাধ্যভাবে গে মনসা কথা মনসা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল শিব মঙ্গল পড়া হয় খান বাধ্যভাবে উনকু অবচেতন মনে ছোট বেলা থেকে গাথা বাকো না যে নুকু বুঙ্গাকে কো ভাগিয়ে আলেন জানি বাকো ভাগিয়ে সেই অর্থে আবু জাহের বুটো সেই অর্থে বাবু চালা কানা আবরণ গিদ্র को जाहाय को जाहिर बुटो करे को सनक कना उनको पूरा नियम गिद्रे को आडी होड़ गे नुकु दिकु बुंगार दो पति होने आदो होना कोई अपसंस्कृति टोटली नवा क्षेत्र तो अबोबन व्यर्थ कना आडी जायगा एकाल एकाल एकाल
मानतान लोबान हांसदा गंके आम दो अडी गखुरान हर कान ताबोना आडी दिन खन सावता हम सुसरिदा ओना कथा बार बार हाँ मेने कथा दो हुयु कना नो नोवा को ओना विशेष करे एटा सेट हो हुई कना नित पुरुलिया बाकुड़ा मेदिनीपुर झाड़ग्राम से सनाम टोठा रगे नोआ स्टेट बात कते हो आरो एटा स्टेट में मेनखान ओना जायगा करे नेलो कना जे विशेष करे पूर्व बर्धमान से हुगली से नेलो कना जे ओनोकाना कल्चर ते दोमे के बन माताव कना अदो नोआ को कि आपे बामपे हुदिसेत ताबोना जे नोआ को बन टेकाव दारामा आतु आतु बन दुड़ुबा चेदेम मेना नोआ को इदी कते दो हुयुग कना अवश्य कना जहां को गाते गावता हेना बोना अब सानाम को आगे दाय से दायित्व दो ओना अतुरे अतु करे जहां अपो संस्कृति को हजु कना और विशेष कायते कना अबोरेन बोंगा बुरु नुकु बात काते इटा जातिरेन बोंगा बुरु को अबो बोन अपनारे को नो नो इदी काते हुयुग कना अबो सानाम को गे सरब दरकार सानाम गाते गाता गावता को गे नो नो कमी ओरे इदी बोन साबा ताहले হয়তো এখানে নয় যাহা ছাতিক কোয়া সে এটা কোয়া বুঙ্গা বুড়ো আবো তলারে কো ছড়ে বলন কানা নয় দো বন্ধ তবে নয় দো নিত রিনা বিষয় গে বাং কানা আডি সিরাই কই কে নয় দো হই হিজু কানা আদো দুঃখ রিনা কথা দো এখানে নডে তেই কানা ভারত জাকাত মাঝি পারকানা মোহন সেই কানা সেঙ্গেল মাঝি নয় nyutum কাটে आबोना जहां मारांग दिना मझी व्यवस्था नो व्यवस्था है कना हम्बुट हम्बुट रिना जहां प्रचेष्टा अदो उनाते दो आपत्ति दो बनो आपत्ति दो कना नोडे अबो को तलारे जहां कना अपो संस्कृति को इटा होडेन बुंगा बुरु को अपना लगी जहां कमी चला कना नो टिको दरम लगी नो कमी को दो बबन कमी दा अदो नो कमी को सानाम गाते गावता कोगे पूरा दुल लगावन एकाल ओके नोआ पर्टिकुलर हो नोआ बर्धमान रेना केस इदी कते अदो बन मुचेदा होय मा को हा को मिहर को साब केदेया सस्पेक्ट हिसाब ते को साब अकादेया अदो नीत आबो चेत बन खोजो कना आबो माबन आंदोड़ के जे साबे माको पे दोषी साबे पे एरपर पुलिस दो दोषी मेन कते के को साब अकादेया चे खुनी आसामी मेन कते को साब अकादेया समरेश गमके चेत एम मेना चेत बन खोजो कना नीत एकदम आडी आडी जथात कथा देवदास बाबू नोआ कथा में रकाब के दालिया मने रे हिउ कान थेरा नोआ प्रश्न खूब जरूरी कना नोआ प्रसंग के बारे कथा पे कथा आलिया निजे के बिना वर्ड क्लिंग प्रयोग दा जे थाना अर्थात जहां अबरन कैदी कना उनी तो थाना अर्थात कई खुंदड़ी रे को अगु के दिया कई खुंदड़ी मेनते तेन चोम कना थाना दो एवं नुई ताय मारांग दिन रे विचार काते आचार काते दोषी प्रमाण लनकर उनी दो जेल खाना अर्थात कैदी गुड़ा रे को खड़े इने तायम नुकु कई सिंदरी अर्थात पुलिस को ना नुकु आया आबो ठेन को मेना अजल नोले कमी के आबो बोर सरहाव को जे कोनो अभियुक्त गे सरहाव अरेस्ट लनकन दो सरहाव उचित कना किंतु या प्रश्न तो नोडे गितिन आबो नितो अबरेन माझी बाबा किंतु आडी दुग रई पड़ावना आडी उभय संकट रई पड़ाव आडी चिंता होना रई पड़ावना जहां खूना कना उनी हो इ सावतारन कना आर जहां साब होचो कना उनी हो इ सावतारन कना पुलिस को मेनानु मेनदा को आमरेन हर रेगे कना नितो जदि नुई दोषी कना ताहले उनी जेल खाना रे बोला हुईता फांसी हुईता नो आबो काम हो कना किंतु माझी बाबा मिटन दायित्व कना जे इरन दोषी हर उना तु रेन जहां माझी बाबा बा आबस पासा बसरेन सरी जे नुई दोषी कना से बांग उना कुटा बिचार बाछाव हुईता एवं दुलोर दुपलोर मिटन फैक्ट कना आडी समय रे नेलो कन्या लगना जे टावर लोकेशन मेना उना खातिर तो साफ के दिया अतचो उना मोबाइल दो आइ दो बाय दी आडी समय नेलो कना आगे गोय का दिया किंतु मोबाइल दो उड़ा रे हटो कदा पुलिस को लेदा निदो बाय कारण नेलो कना उड़ा रे मोबाइल मेना अटे टावर लोकेशन चितारे पूरी सिद्धांत कते अरेस्ट हो बांग हुई दाड़े तृतीय तो नेलो कना उनी गिद्रे मायाम जरो जरो जीवो जबो कते मर्डर कते चलावना अकोय बाको नेल जाम ले दिया सप्ताह लेकन घटना दिरे बासते चलावना गिंदा अकारे धोटा कदा लापड़ो कारे धोटो कदा किंबा उना अतुना ओली बुली उरुम किदा चिकते प्रत्येकटी जायगा रे जहां बांग जहां नुवा साथे आरो जुक्त हिना पासे बनु को अकोय को गोड़वा दे पुरी को सिमटन संताल गिद्रो
ती bang thar thar lena mitan ar mitan santal gidre mane buiha baki ba jahai ge santala hoto re churi chalate noa do indo khub kadi sondhor me tin yelda je abo uno do babon dishonest kana je kilab soro kate professional killer lika mitan goy तो नवा हुई हो दाड़ा किंतु नुजी कानाय समान करा ये सस्पेक्टेड सारी सारी उनारे कटिक नवा न कुकली को मेना खातिर माजी बाबा दुग रही पड़ा तो नितो माजी बाबा हो ये होते आबो को हो दायित्व कना माजी बाबा बोलते आबो को हो दायित्व कना सारी के যদি উনি দোষী কনা তাহলে হ্যাং হিম নওয়া তো একদম গে এবং প্রভিশন যায় মেনা অ্যাকর্ডিং টু আচার সংহিতা বিচার সংহিতা নিতো ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী যা হইও না তো হইও তায়া হওয়া উচিত হবে না কিন্তু যদি বাং কানায় তাহলে ইন্ডিয়ান বকবিরাটের মুচাই দুগা চিকতে যে উনি দুলোরে জুপড়াও করতে ওকারে জং কায়দা করতে সড় বলো নাতে ওটা কই বায়োটুক দাঁড়ায় কথা উনি কে কো সাসপেক্ট কিদার নি কো করি দিয়ে নঙ্কা যদি হইবা তাহলে আবো কিন্তু ব্যর্থতা সেই জন্য চাপ সৃষ্টি তাই না পুলিশ স্টেশন মাঝি বাবা পক্ষকান সারি কানায় তো ফাসিয়াম আর এড়ে কানায় তো আলম দুই কিন্তু যদি ফাসি কে দিয়া সেমদুলো কিদা পরে কিন্তু বলে আরামিয়া আলে দাবি তো কিন্তু ন্যায় সঙ্গত ভাবে আসল দোষীকম সাবে আর উনি সাথে গড় আকার হর কম সাপ কুয়া এবং উপযুক্ত শাস্তি মাপা প্রথম দিনে গে লবান্দাই লেরা ইনুই লেরা সামুবাবু তাহলে যেদিন জেল থানারে প্রথম কই কদুলিয়া প্রথম লে বললি না কাঠারো লাগি দেউলে বেন কে আমরা নিরপরাধ কে বাদ যেন শাস্তি না হয় এটা যেমন দাবি করছি তেমনি অপরাধী শাস্তি পাক সে যে কোনো সম্প্রদায়ের হতে পারে যে কোনো কমিউনিটির হতে পারে সন্তার কা নাম সে বাং কা নাম আর উনানা তো ছাড় বানানো ডাল কিন্তু নোহা নিশ্চিত হইতাম না শারীরিক কি অপরাধী কে নাই নোয়া কুকলি ঝুলো তাই না মাঝি বাবা হিসেবে উনি ওনা তুমকি তুলাস হুই আপনা আবহাওয়া এবং এজ এ মিডিয়া পার্সন ওনা দায়িত্ব ওনা তাই লেখা অভিযুক্ত লিখাতে নিত দাবি উনি মেনে হইবা উনি মেনতে তো বাংমেন হই করা তবে যেদিন গে দোষী সাব্যস্ত সেদিন গে উনি খুনি দন নোয়া দিশম রে বাঁচানো অধিকারে আগ सामू बाबू ठेन चला पुलिस ठेन खना गे से अब सावता सुसरिया ठेन खन गे कथा रकाब लेना जहां दो जे उनी टावर को लोकेशन को ट्रैक का तया और नित उनी नोडे बनुया उनी सेन कना बेंगालोर रे और नेलो कना जे पूर्व मेदिनीपुर को नुई को साब केदेया आम नोआ को घटना अका लेकाम नेलेया तबे जहां पहिले के समोर ये সাসপেক্ট হিসেবে को সাব करिया এবং আপন को মেনে দেয় যে নুইয়ে খুনি কানা নুই সাথে দুলের তাহে কানতে এখন নুই সাথে দুলের তাহে কানতে ফোন তে রেকর্ড হই কানতে পরে নাম্বার ট্র্যাকিং তে দেখো নাম দাদা ये तो मिटान অনুমান মেন দানোয়া নিয়ম হই দাঁড়ায় মেনখান আবো যেহেতু নোয়া আদো মিটান বৃহত্তর জায়গার এবং ইনিদা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী নোয়া কিরকানা থানারে আবো डेपुटेशन का मेमोरेंडम बोन एमाको काना ओना माध्यम ते चीफ मिनिस्टर से बात करबा नोआ कथा ले देबोन गारजान काना जे आले आदिवासी विशेष कायते तिरले को चिता जहां नाचा तो जिलोबो काना नोआ कोनो नोआ आलो हुयुमा नोआ लागिते आदिवासी को आले संतान को आले आदिवासी गाता के जहां नोआ को आले तो बांचाओ ना आले नोआ टेकाव दाराम लागिते लड़ाई ले এখন পুলিশ নোয়া को বিদায় হওয়ার যেহেতু মেটান খুনি বা অভিযুক্ত একক ব্যক্তি কানা এই নোয়াকে কানা তাহলে এই 9 দিন ধরে টাল বাহানা চিকেতে চালাও না কিন্তু মনে রেখে চুকা এবং যে বিক্তান সন্তান গিদ্র এতে প্রফেশনাল কিলার লিখা মার্ডার করে গ্লাস নিয়াম দেনা এবং নয় সমরেশ বাবু ইলাই কেরা যে জামারে নয় ফটো হয়ে গেছে কেন পিছকিরাতে মায়া গুলো গোয়া মানে ওরা যদি অনুমান সম্ভব তাহলে তোমার মায়ার পর ওনারে পাসিভ না উনো তোমরা অত পর মায়ান দে আর কি পার দিন বে দিন ধরে ডিপলি বুঝኛম করা যে ওরে উনো মায়ান জমা দেনা তাহলে উনো তো জামা পেন রে মায়ান লাঠা কেটে আয় ওরে যে গাড়িতে চালাওনা যেতে চালাওলে না কিন্তু যাহা কো মেন্দা এটা ডিস্ট্রিক্ট রে কানা না হো 100 কিলোমিটার সাঙ্গি জানো রে কোনা তাহলে উনি অনেক কোন হেকেতে উনি উড়াবেন না গুলিগুলি থেকে বুঝকিনা অনেকে যে নতুন মাঠ মেনা কাদা হ্যাঁ যে আয় পূর্ব পরিকল্পনা তাকে করতে এসেছে এবং আজ মার্ডার রেতে ওনার যারা রক্তের ছাপ নিয়ে কোয়াতে আর ফিজিক্যালি কাতে অনেক না দের দাঁড়ায় দেয় যদি কান নিখান সে নোনে প্রকৃত দোষী কো চুকুরিরা একটা চক্রান্ত প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চালাচ্ছে না এই কারণে নিয়ে কথা মেন দিন বাস্তব কেন যেদিন 14 তারিখের ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে 15 তারিখ আবু সামদারে মত যাওয়া না নয় দিকে গালমারা গ্রুপ হই না অনেকে এগুলো বিরুদ্ধে যাচ্ছে কোন কর্মসূচিপন আদালতে এরকম গামিয়া উন্নত অনেক জায়গা কিছু পলিটিক্যাল লিডার লোকাল ওনার সাথে পুলিশ তৎপরতা সহ ওরা অনেক পর নড়ে
बार-बार लई ताहें तुलुई हो गार्जियन को जे जहाना बेपार ते पुलिस प्रशासन जुदी को होया नोडे बाडाया होते चला ओडे आपो भारत जगत मांझी पारगना मोडे कोनो कोर्ट बने केना ओडे आत्मा सुसरिया को ताहें केना मैं तार परे हो अभी को बांग बाडाय केते गाड़ी ते को इदी की दिया हडे थाना रे ओडे कोना पोस्टमार्टम लगिते नुकु परमिशन को हटाओ केदा परमिशन हटाओ जखन आते खबर ले नाम थाना घेराव हुईना मेनखान ओडे बेटा सिद्धांत होइना नोका के 3 दिन चलाओ गया पोस्टमार्टम हुईना पोस्टमार्टम हुई केते बॉडी जखन रुआर हेजना अरे भारत जगत सांतार लोग आवतारे सेंटर प्रेसिडेंट एवं पलक प्रेसिडेंट शैलेन बाबू और निपेन बाबू के हिजुक काते जे नोआ को नियते जहां परिस्थिति वर्तमान पुलिस का स्टैंड पॉइंट ओना नेल कते अपन ओडे कोना कर्मसूची बन मेनखान उन वक्त जखन सेटल हुई केना 7:30 8 गान बाजा लगी दो ऑलरेडी उन्दो सेंगल जुलुक गाना नुई मई को रापादे गाना से को ठावे गाना এবং ওরে যেন কোন দায়িত্ব সহকারে পুলিশ কো তাহে কানা পুলিশ আধিকারিক রে দায়িত্ব সহকারে উनको তাহে কানা উनको দায়িত্ব কে তাহে কানা নোয়া বডি রাপাত কেতে ওরে ছোট কালি মুচেত কেতে চালাও রে ওনা তায়ম আকো আমার সাথে যখন গালমারা লোক হইলে না নুকু বলি আগে তো আলে রে যেতে গিদরে মতই চালাও কান গিয়া মেনখান আলে को बांगले बड़े जहां अबुआ सोता में जहां रिचुअल कमी को में ओना कमी को बांग मानाव बताओ कते অতি দ্রুততার সাথে পার্টি রে হর এবং রাজারি রে হর পুলিশ को বাংলা নাকি দেরি করে গিয়ে পে চোর ঠাওয়ে পে তাহলে নয় নয় কিছুটা সন্দেহবাতিক জায়গা তৈরি হচ্ছে এবং যখন পুনরায় আরো থানাতে জরুর কইলা যে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আপে এবং 16 তারিখ কালে যখন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল বর্তমান সদর থানা আইসি ডিআইবি বিভিন্ন অফিস কোনা को फोन है যে নয়া কর্মসূচি চেলেকা আপে চিকে নয়া को बात है पुलिस को स्टेट का टाइम है ना आपे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इमीडिएट एमो पे पोस्टमॉर्टम যদি हुई কেনা এলিলো 16 তারিখ আইব বেরা যখন পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে আমরা অন স্টেট का बोलता है कि ना मार्डर এটা কিছু লোক পা মেনকার নয় যে পুলিশি তৎপরতা এবং এলিলো পার্টিরে ওরা অনে সংযোগ পার্টিরে ওরা মেটান যোগসূত্র জামুক কেনা নোয়ার তো নিয়ে হোক খেল হুই দাদা যেহেতু উনি সাথে নুয়া সম্পর্ক মেটান তাহে কেনা এখন উনি ওনারে ফাসালে কেনা অ্যাকুইজ বানাও দিতে সে আদতে উনি যে খুলি কেনা নয় এটা কিছুটা সদর করে নোটা কেন সব বই একটু করে ইন্টারফেয়ার কিদা নোটা কিন্তু কিছু কুকলি সরিয়ে রাখাবো কেনা পরিবার রেন হড় হ উনলো নির্বিকার বিশেষ করে আই বাবা উনো বেশি उनका आर्तनाद तो बांग नेल बाड़ाल ना नाना रकम पॉलिटिकल एंगेजमेंट এবং না আতুরের হড় হ কোটেস রে বাংকো ডুগলা তমেন বসিত থানা দাবি হ বর্তমান বাকো চালাও না যেদিন মোর জমেলাই কিন্তু সেদিন বাংকাতে পরের দিন 20 তারিখ রে উनको আতুরের হড় কো হিজুকনা মিপারিয়া আকো উনা মোর কো ঘিরাও দা উনলো বাকো চালাও না ওটা সন্দেহ উনি কোড়া গিদ্রে হ আম নিনা দিন আমরা যদি দুলড়ি এখানে আমরা যদি সোহাগী এখানে आम तो उन्हीं लगे जीवी अलाय लगे हम गड़ बड़े कथा उन्हीं गोच के दिया उनका कभी कर चिदा कथा जदी हिजुक करना ताले आम तो बामरला समाज के बाम डुआ बाबू इनको फसाव गाड़ी के दुलोराय के चलाव ले नहीं उनका से उमुक लेना किंतु फसाव को तो जो करना ताला हमने तो चुकू बड़ा करना चिदा नोड़ा कुकली हो कि तो संदेह तिल उनी से नीतिते बाध्य हो करना चुकू नीनी तो मिद दिन हमने उड़ारा बा खबर बा बतालदा सामाजिक संगठन से जगह कते बाम ले लेता दादा हर से इनको चलाव बड़ा लेना सारी के इन जुला झाली गाड़ी सचे चपड़ाव गाड़ी सचे तार माने नोवा सस्पेक्शन ते तो पुलिस लाइन को साफ कर दिया মানে ওই যে ব্যাপার নগনা কো খাতির ইয়া কুলি দড়ে তো কুলি তো সাসপেক্টেড কেন অবশ্যই সাফ দূর কর কেন আবার দাবি হতা কেন কিন্তু উনি সারি সারি তিনের টাকা নাই উনি তো শাস্তি হুই টাইম আর ওনা সাথে কিন্তু অবশ্যই ইয়া সন্দেহ অবশ্যই কিন্তু গড়রের হড় কো তাহে কেন গড়রের হড় কে জানি সামু বাবু লেকি দা উनको কোকে কো অচট কের কো বাং দো পুলিশ আকোয়া বিভিন্ন রকম কামি তালাতে হয়তো ওনা প্রমাণ লোপাট তো পুরাও কিদা পালে ওনাকে বতর দর তবে আন্দোলন তো জারি তাহে না আবরেন জাস্টিস ফর নই মই গিদরা লাগি एकाल अदो नो को मा जुडिशियल मैटर कना समूह बाबू बेस कोइते बड़ाय तबोना कोर्ट रे नोआ को दो प्रमाण आमी हड़ को साब का दिया उनी तिने गने ताहे कना बाय ताहे कना ओकोय को इन्वॉल्वमेंट को ताहे कना से आज पास्टर रेन उकिल हा पा लेका ओंडे आर्गुमेंट दा नोआ को चितान रे हा आडी उतर गे नोआ रना फैसला डिपेंड दा आदो नित दो सनाम को आडी आयमा सरहाव और मानव जोहार इन बड़ाय होचोय पिया तिहिन लिका दो नोआ गपाल माराव दो बन मुचेदा हापेन दिन रे आरो नो नो काना गपाल माराव सपड़ाव लेन खान आपे को दु दिला हुयुआ मान खान तिहिन लिका दो सनाम को जोहार गे मा सनाम को जोहार जोहार लुबांदा जोहार सबको जोहार जोहार